الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين حمد سنة المعرفة لجانبات والاحترام معزز علماء الكرام حفاظ الإسلام سامع المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد السادات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروانہ صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین جنہی سیرت طیبہ جنہی درس حضرت ہنوارو پنچتن ساقہ نوارو حسنین کریمین جی محمد کے پہلے سیدھے سارکان وارو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجزاء الحمدللہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں بٹھائے ہوئے جن کو معقول سے بٹھائے ہوئے وہ موضوع یہ اللہ کا حقی کرے کہ عالم کو کرنا چاہیا ہو جو کافی نہ لگا رہا مجھے موضوع کہا کہ ایک تو حلال شاہ بھی تو حلال کو پہلے یہ تو موضوع تھارے وقت میں جیسے ہمارے ساتھ کہتے ہوئے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئے ہو ربا ان میں ایکڑو گوشہ بھی پڑھا بھی ہو گئے ہو کہ مسلمان نہیں مومن میں فرق کرو یہ موضوع مشکل یعنی کرے نہ کہانی کرے عشق مصطفیٰ ہی ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ پر موضوع ہونا ہے بس اللہ رب العزت نے کلام قرآن مجید قرآن رشید سورہ کوثر بابا زندہ نظر شریف کے نام پیش ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین مجھے عظیم دوستو انسان کی اولاد کا دیا پہلی اولاد میں خوشی منائی شادی جو پروگرام رکھنوار بابا نے گھر کے سجائی دعا دوستوں کے بھرائی دعوت رکھنوار تعام جو انتظام کرنوار پر یہ شادی مجھا اولاد جو ملن دوستوں جو ملن ذات مصطفیٰ کو صدق اگر انہیں شہید دے اساں خوشی منائیوں تو بدل جائے اولا اساں کے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقصادت خوشی منائی ہوگی انہوں نے پہلی اولاد کی خوشی منائی مصطفیٰ کی ولادت جو انکار کرو شادی میں گھر کے سجائیوں مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں دلیل ہوئے شادی میں تعام جو اہتمام کرو دوستن کے بنائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انکار کرو یہ وسان جو حالا سانجے مسلمان جو پر ان موضوع کو لازے رتوا کے فرق واضح کی وجہ کہ مسلمان کے مومن کے پر یہ موضوع نہ ہے انشاءاللہ وہی کرے موقع ملے ہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں فرمائے
महीना का अवसर के महबूब असां तव्हांखे कसरत अता फरमाई। हेलो भाई। हेलो वालेकुम अस्सलाम। दुआ लगी बढ़िया। मैं अभी महफिल पे हूँ, हुक्म करो। महफिल मिलाद की महफिल पे हुक्म करो, दुआ लगी बढ़िया। क्या सुबह भाई लेके जाता है लाइब्रेरी, तुम्हें पता नहीं है? वो जाता है मेरी जान, तुम कल राब्ता करके उससे पूछना कहाँ हो। चलो मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। मैं अभी महफिल में हूँ, घर जाके उससे बात करता हूँ। चलो देखते हैं, बस क्या हर कायम थी भाई पर जिन वक्त तुम के मुझे महबूब है उसके पानी वाली आई तो अल्लाह ताला महबूब के सभी मौजज़ात अताई फरमाया पर महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान जो बीमारी थी गए जिन वक्त हमारे सलाम काफिरों के लिए इस्लामी तबलीग गई तो काफिरों से वसल्लल्लाहु हुजूर जादू करा जादू जमीन ते हरी सके तो आसमान ते की तो हरी सके तो उन्हें सोचो बातें याद हो उन्हें ये ज़हन में निकाल करे तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे साथ खूबसूरत के सीने के अंदर तबे आखिर खूबसूरत वक्त भी ज़ाहिर थी और भी तो ज़ाहिर थी और तो आका इस्लाम सलाम का जे वक्त उन्हें चाहे हमारे हुजूर के साथ भाषाएं के न के तरीके से के न के जरिए से तो उन्होंने ये याद को कहे तो असा हुजूर के पानी सलाम करें था या रसूल अल्लाह असा के वो बहुत जो दिखायो ये देखो आसमान पे चमक चमकी रहे हो आप तमारे न जा बटुका कयो पर ये न बटुका त हिकड़ो जगह अबू उवैस से बड़ी टुकड़ो पे ए ॿियो वरी के टे जगह ते टुकड़ो पे काका इस्लाम सलाम की खिदमत में बताया काका इस्लाम सलाम के खबर ही अल्लाह ताला हर शय में कसर अता फरमाए महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हथना खाना भया हथना खाना दी बैठ ही काका इस्लाम सलाम की जन्नत की तरफ निगाह फरमाई तो हमारा चेहरा रुख से आसमान की तरफ खड़ी करे मुस्तफा हाथ जो इशारा करेगा बस हाथ के इशारे करने दे दे चंद टुकड़ा दी गयो थोड़ी सी करे हैरान थी गया तो एक वो टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता जबरे अबू वैसे बनी के थोड़ी देर बाद में वो टुकड़ो ए जबर ते बनी के उन्हें जेब थी सके आका इस्लाम सलाम सारे अगे से जा ऐसा के नजर की तो है मेरी तरह याद हो गए तो जेके इन जगह का बाहर नाम आए अगर देवी गवाही ने तो वो असा ईमान कबूल करना से उन्हें मालूम आ करती तो सभी के हारो असा लेतो चंद जा टुकड़ा क्या कई टुकड़ा तो हेड़े जगह ते बनी गयो ॿिए जगह ते गयो पर उन्हें के को ईमान जी दौलत नसीब थी ने केतरा ही तूफान वजू था अल्लाहु अकबर आका इस्लाम सलाम के हुस्न अगर देखो बने अल्लाह ताला मुस्तफा के हुस्न इधरो तनेरा को नहीं तो हुस्न अता फरमाया जो उन हुस्न जो कहा भी शय मुकाबला नहीं कर सके चाहे आसमान सितारे के कहकशां की पवन दुबई मोबाइल चंद्र की रोशनी भी बनी तरह के मुस्तफा इस्लाम सलाम के हुस्न जो वहां रोशनी मुकाबला नहीं कर सके तो सहाबा इकराम आए मरीमान के कई सहाबा का हदीस मरवी एक सहाबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा इस तरह फरमाया ऐ गाड़ी हमारे पाने बुलंद मार करते हुए
इत्तेफाक सां चंद्र अजीब तरीके सां चमकी रहियो हो त उहो सहाबी जे वक़्तु हुजूर जी ख़िदमत में हाज़िर थियो। उहो सहाबी फरमाए थो त मां हिकु निगाह मुस्तफ़ा जे चेहरे ते ॾिसां, ॿी निगाह चोटीअ जे चंड ते ॾिसां, वरी हिकु निगाह गुनाह ते ॾिसां त चंड अल्लाहु अकबर चंड जेको पूरी टाइम की रात खे रोशन करे रहियो आहे, हर शइ जी रोशनी मुनवर करे वेठो आहे। उहो सहाबी चवे थो हिकु निगाह मुस्तफ़ा जे ॾिसां, वरी निगाह हुन चोटीअ जे चंड ते ॾिसां त मूंखां फ़ैसिलो न पियो थिए। इन आख़िर मुंहिंजी दिलि मां बेसाख्ता ऐं तड़पी आवाज़ निकितो, अरे अक़ल जे तराज़ू ते तूं चंद्र ऐं मुस्तफ़ा जे बदुहा वारे चेहरे जे हुस्न खे नथो, बल्कि दिलि जे अंदरां इहो आवाज़ आयो त चंद्र जी रोशनी पंहिंजे मक़ाम ते हुजे, पर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जे चेहरे जी रोशनी उन चंद्र जी रोशनीअ खे जॻाई रोशनी अलैहिस्सलाम जो इहे हुस्न जमाल जो कमाल ऐं कसरत का फरमाई। इन तरह आइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा हदीस में भी आका अलैहिस्सलाम जब जी चेहरे की रोशनी अहिड़ी तरह सां वाज़िह रोशन थी हुई त हिन हदीस जी तशरीह शरह मुल्ला अली कारी उनखे रिवायत कयो आहे। उन हदीस जी मज़ीद हदीस आंदी आहे, तशरीह करे बयान फरमायो आहे त जहिड़ी तरह दीवार उन चंद्र जे किरणनि सां रोशन ऐं मुनवर थींदी आहे, बिल्कुलु अहिड़ी तरह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जे चेहरे जी रोशनी आहे जो मुस्तफ़ा जे चेहरे जी रोशनीअ सां दीवार जी रोशनी थी वञे। ऐं इश्क़ जो कमाल सहाबा जो हद ते वियो हुओ। अंसारी सहाबी हुआ, उनजो उठ मस्त थी पियो, मालिक खे ॻाइण लॻो, कमु न पियो कयो। मालिक चाहिनि त असां वटि मां हिन तरीक़े सां कमु वठूं। वाक़ई मस्त थी पियो, उन्हनि खे खाइण लॻो। उहो सहाबी अंसारी खे बि ख़बर हुई त मसइलो हल कराइणो आहे त ॿिए कंहिं जॻह ते न आहे वञो, मसइलो हल कराइणो आहे त मालिक सां काॾे अचिणो आहे। आका अलैहिस्सलाम जी हाज़िर थी करे अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी सोना हबीब उठ के मस्ती थी पई आहे, न कमु करे रहियो आहे, बल्कि उहो असांखे ठाहिण जे लाइ अचे थो। आका अलैहिस्सलाम जमे वठी सहाबा जो वक़्तु आका अलैहिस्सलाम जन खां उथिया ऐं सहाबनि सां गॾिजी उन तरफ़ रवाना थिया। जंहिं वक़्तु आका अलैहिस्सलाम जन मकान ते तशरीफ़ फरमा था, उन उठ जी निगाह मुस्तफ़ा जे तरफ़ पई आहे। उठ मस्तीअ में अची वियो, उठ झूमण लॻो, ख़ुशि थी रहियो हो। अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा जे पहुचण जी देरि हुई, बसि उहो उठ वेही रहियो ऐं आका अलैहिस्सलाम खे सजदो करण लॻो। त मुंहिंजो ख़्यालु इहो हो त उठ बि चाहे पियो, इन जे करे शायदि मस्ती थी त महबूब दीदार आहे, जिन महबूब जो दीदार थिए। अरे मुस्तफ़ा जे दीदार जे लाइ जानवर बि तरसंदा हुआ, एस टाइम जो जेके अल्लाह ताला अकुल बि नाहे ॾिनो, उहे बि मुस्तफ़ा जे दीदार जे लाइ तरसंदा रहंदा हुआ। आका अलैहिस्सलाम जन खे हुकुम फरमायो, उन ॾींहुं खां बाद ने उठ करे मस्ती कढी। अहिड़ी तरह हिकु सहाबी फरमाए थो, असां आका अलैहिस्सलाम सां गॾिजी कंहिं जॻह जे लाइ रवाना थियासीं, हिकु रस्ते में वेठासीं। आका अलैहिस्सलाम जन आराम फरमायो, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए रहिया, उहो सहाबी फरमाए रहियो त मां जागी रहियो। आका अलैहिस्सलाम जन सहाबी अजीब ग़रीब क़िस्म जो मंज़र ॾिठो। सहाबी ॾिसे थो अजीब क़िस्म जो मंज़र ई हो आहे। आका अलैहिस्सलाम राति जो टाइम आराम फरमाए रहिया त हिकिड़ो वण पंहिंजी जॻह छॾे करे आका अलैहिस्सलाम जे क़दमनि मुबारकनि ते बीही रहियो। आका अलैहिस्सलाम जे क़दमनि मुबारकनि ते थोरी देरि बीही करे वापसि हलियो वियो। सहाबी परेशान थी वियो, अजीब मंज़र ॾिठो। सुबुह जो वक़्तु थियो, हुजूर जी ख़िदमत में हाज़िर थी करे अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोना हबीब, मां राति अची पई ग़रीब क़िस्म जो मंज़र ॾिठो आहे। आका जी फरमायो, कहिड़ो मंज़र आहे? छा ॾिठो आहे? आका अलैहिस्सलाम जी ख़िदमत में हाज़िर थी करे अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिकु जॻह
چھوڑو